masjid is in Islam, the masjid is the center of a community. It's not only the place for prayers, but it's a place where everybody get together, know each other, build a better community and society, and being a positive member of the society. Pentingnya memiliki sebuah masjid menjadi cikal bakal berdirinya masjid pertama di kota Lexington, negara bagian Kentucky. Sekelompok Muslim Amerika keturunan Afrika mendirikan Masjid Bilal Ibnu Rabah pada tahun 1975. Sempat berpindah-pindah lokasi, 3 tahun kemudian mereka berhasil mendapatkan lokasi permanen di Jalan Georgetown. Namun seiring dengan bertambahnya komunitas Muslim di kota ini, Masjid Bilal pun kembali berpindah lokasi pada tahun 2004. Di atas tanah seluas hampir 1 hektar ini, Masjid Bilal yang baru dan lebih besar berhasil dibangun dengan biaya $1,7 juta dan diresmikan akhir tahun 2015. This is the first masjid which is purpose-built masjid. That is from ground up, it is meant like a masjid. It is not like bought a house and turning into masjid. Jemaah masjid ini amat beragam, berasal dari berbagai bangsa di dunia, termasuk Indonesia. Salah satunya adalah Bambang Sutarjo, yang juga anggota Dewan Wali dan pengurus masjid ini. Jadi insya Allah dengan flexibility waktu yang saya punyai, itu bisa memikirkan akhirat dan bisa berbuat baik pada orang-orang lain dan community, tidak saja ke komunitas Islam tapi juga komunitas di Lexington pada umumnya. Selain itu, Masjid Bilal juga dikenal karena kesetaraan gender yang dipromosikannya. The other thing is that this is the one of the masjid where the women have equal participation in the masjid decision making and the part of the board, and we treat them as the equal member of the community. We don't want to have a separate compartment or separate area for the women because we think they are as important for the mosque as we are. Selain mengadakan sholat rutin dan madrasah, kegiatan Masjid Bilal cukup beragam. Pada Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha, masjid ini mengadakan sholat Id dan karnival mengundang komunitas Muslim lain di Lexington. Setiap hari selama Ramadan, mereka juga mengadakan iftar yang dihadiri ratusan Muslim yang ingin berbuka puasa. Sementara di lokasi masjid yang pertama, kini digunakan sebagai pusat komunitas dengan berbagai aktivitas sosial seperti tempat pelatihan kerja, klinik gratis, dan bank makanan. Pelayanan ini diberikan kepada siapa saja, tidak melulu warga Muslim. Yes, the Share Center is a resource center. And our biggest focus is helping the community, which is basically with employment, and that is helping ex-offenders, which means people who are coming out of prisons or jails, people that has been convicted of a offense, been in trouble, and then those who have not been in trouble. Everyone's welcome for a job. Setiap 2 minggu sekali pada akhir pekan mereka menyiapkan dan membagikan kotak-kotak makanan kepada warga kurang mampu di sekitarnya. Because ultimately this is what our religion teaches, that we aren't on this earth to just go about our own lives, but we have to think about the people around us, that we have to serve others and look out for others. Dari Lexington, Kentucky, Nia Iman Santoso, Stella Now, VOA.